Over 8 seasons, the EPT has crowned 83 champions who believe they are the best. But the only way to prove you're the best is to beat the best. 41 came. 12 survived. Now, they have one goal in mind. Bragging rights for the win. You just want to show you're the best. Let's try and do it. To win again. Some of the best players in the world, and hopefully I'll take that down as well. And relive the glory. Every one of us is a champion. This is their final chance. Confidence is high. You don't feel any pressure. Hopefully I can win it. Only one can reign supreme. It's the conclusion of the Tournament of Champions. Muy buenas, señoras y señores, damas y caballeros, seres de todo género, raza y condición, bienvenidos al maravilloso mundo del póker, donde la verdad es que todo cabe. En este torneo de campeones, donde 12 jugadores quedan objetivos, sobrevivir hasta el final, es decir, ganar, llevarse este título, que es un título oficioso, por decirlo de alguna manera. Son los ganadores de las diferentes años, de las diferentes etapas del European Poker Tour. Nadie ha ganado dos veces, hasta aquí ha llegado 41, hay otros más, pero han venido por unas razones o por otras. Quedan 12, y entre los 12 hay algunas ferias, una de ellas es Billy Connen, esta mujer que está simultaneando el torneo de ladies, el torneo solo para chicas, con este torneo de campeón de campeones. Y si ustedes quieren también simultanear, quién sabe si llegar a ser campeones, dentro de poco pueden participar ya en SCOP, que son las SCOP, torneo, una serie de torneos con misión de euros en premios en el mayor festival de póker por internet de España. Puede participar gratis también, sí, gratis también, en pokerstars.es. Las SCOP, primavera de premios en las SCOP, pokerstars.es. ¿Te loco, pastor? Pues sí. Bueno, esta mujer sí que no está loca. Sandra Naujoc está ya eliminada, ¿o no? Está viva. Vicky Coren, que también está viva en este torneo. Vamos a ver cuál de estos 12 consigue ir hacia arriba. Y esta mujer ya nos muy interesada. Michael Turnier, sueco, que ganó el European Poker Tour de Copenhague. Jake Collins, que ganó el European Poker Tour de Deauville. Arnaud Mater, que ganó en el European Poker Tour de Praga, francés. 6 cobrarán, están 25.000 euros lo que está en juego en pruebas para participar en el calendario del European Poker Tour. Esta mesa está está Lidbury, la otra fémina que sigue vivita y coleando es Victoria Coren, está también Rank, Moshin Charania, Sayar, Maten, está Freites, el venezolano, Christoph Benzindra, Cody, César Vicky Coren y Michael Turnier. Pues esas son las dos mesas, 12 jugadores. There may or may not have been, but I'll tell you guys about it later. Ahí está Iván Freites, ganó en la gran final del European Poker Tour que se celebró Blind 6-12, by the way. en Madrid. Christoph Benzimra Salió de Monte has Carlo been a handcuffed Madrid, to the table, has ace jack. en concreto a su gran Christoph casino, Benzimra. I thought there was only one player to a hand. y allí ganó He's ese raised hombre. it to Una final en 26,000. la cual Queens nuestro for Juan Arnaud Maceira se quedó Matin. ahí Arnold's thinking it's cerca, my pero no lo turn to consiguió. raise. Christoph Benzindra, que sube, Wow, don't peak Arnaud too Matin, soon. otro francés, que tiene par de damas. Fast and furious today, A ver just like cómo he's las all in. administra, qué decisión toma. Está en la ciega grande. Arnaud Benzindra is ha not subido desde quite el botón. all in, but he isn't Resube. going anywhere. La situación It's es a pretty muy big buena para cooler Arnaud against the Matin, la big verdad. blind for Benzimra. Bueno, mete otra Christoph Benzindra y ahora Arnaud Matin pues va a decir que todo. And there's the inevitable all in. Vamos a ver qué hace Benzimra pretty Benzindra. much has to call at this point, though he probably doesn't love it. How much? Bueno, va dispuesto a pagar. Ya solo he preguntado cuánto.
He has confirmed paga. that he is calling. Es un I haven't seen 70-30. French on French violence this bad since the Jerry Lewis and Elvis Presley fan clubs both accidentally booked the same meeting room at the Marseille Hilton. Una más, guay. O ha pagado. Benzema has an overcard Pagado. to Matern's pair. Arno a 72% favourite to double up. Par de damas con Big tras, J. favorite. Was the favorite. Brinca el as Ace en la on the mesa. flop. Y Arnaud Maten, que necesita que Running aparezca spades cualquiera or a de queen las needed otras dos for Arnaud damas to que están survive. dando vueltas. That takes away the Para spade poder ganar la draw. mano. Arno drawing to 2 Solo outs vale. in the deck. One card to come. O la dama de tréboles o la dama It's de the diamante. queen. La de tréboles Return ha of the brincado king. también. Al Don't final jump out ese of your chair trío de there, damas guy. Jeez. que tumba This is a sad day for France. ese par de ases but que había France cogido should Christophe be very Benz proud. contra Breaking que tenía news en la from mano the y el as table. que había salido Yannick en el Rang has flop. been eliminated in 12th place. Bueno, pues Arnaud Rank Maten que time, se rank dobla. place. Parecía que lo tenía todo perdido. Back to the action of Evidentemente, our con una main situación de feature all-in, table. Chip leader todas las Michael cartas tienen Turenia, que salir. eighth Entonces hasta la through última, Susa. pues, la dama puede salir la primera, la tercera, la cuarta, la quinta. We Eso get it, ya Becky, you're live es indiferente porque no va a multi-table haber event. más We're all calles de very, apuestas, very porque la impressed. situación es ya que se lo han jugado todo. Jake Cody Bueno, moves all in from the button Cody, with 9-7 suited. desde el botón con Standard 9-7, shove with tiene stack. situación de botón, I don't son dos speak cartas que, English. por ejemplo, contra esas dos son cartas que my suelen impression estar vivas en of muchas Freitas. ocasiones. Come Vale on, Vicky, 60-40 get there. contra cartas superiores. Como ven ustedes ahí, 62-38. Y tienen defensa también Does that mean he's contra raising? cualquier pareja. Las I would parejas typically menores say van a something 50 y disparaging con las about parejas Yvonne, the mayores English shooter pues right now. también tiene su chance. Unfortunately, Por I eso just han bumped elegido into him esas dos outside. He cartas let me para know jugárselo how todo. much he enjoyed my Jake Cody, commentary on his play. Van Freitas So, ha pagado con yeah, Cadi, nice knowing you guys. The flop gives Cody a Escalera, straight. únicamente ha cogido Decent escalera flop Jake for that Cody. hand. Y ha dicho con esa sorna británica. Freitas now drawing Es dead. big flop. Much like es decir, I am if I ever go to es un Venezuela. gran flop para mí. So Jake Cody Iván doubles Freites, up. que acaba de doblar No, a he Jake seemed like a Cody, nice que guy, sabe though. Good Ivancito guy, Freites. Iván. Good ¿Con guy. quién se la está jugando? Jake Cody es un gran jugador, además. Pues, Looks like they're four-handed además de in the jugar ladies bien, event. pues tiene su And I fortuna. see you, Leo Margetts. You can't hide from me. David Ticoren, From one restraining order to Simultaneando. another. Livebury has called está Frederick Fredrik Jensen's Jensen, all in. Livebury, Liv, Fredrik Jensen que tiene 4-1 8. favourite to Pero es eliminate que the game. Livebury I do not want to be tiene here un if par any de hits. ases. Jensen que tiene menos fichas que Liv. No 8 on the Pues flop. necesito 4 deuce urgentemente un deuce. 8 o que aparezcan ahí dos tréboles. The turn is an ¡Uy, 8. wow! Ay, ya. El 8 acaba de Hey, salir. there's still two aces Ahí left. está I'm sure Livebury. you'll Que dice probably Jensen que hit one. va por dentro, ¿eh? Yeah. La felicidad va por dentro. Jensen doubles up. Now, if I had to give Liv one piece of advice, it would be sometimes you just have to soul read a guy and contando lay down a aces través del before the Twitter. flop. A pasar de perder a So this Sasha. drops from 10th place on Bueno, the leaderboard, Boshi, but even Freitas Sarania, at the bottom right now with que just ganó 2 Yannick big Rang, que se blinds. fue a la calle By ya. virtue of that double up for Liv, Flojito, Frederick Jensen pero is now arriba, second in Turení, chips behind Jensen Michael después de Turek. estar mano. Another event taking place in the Salle des Etoiles today is Ganas de the ver final quién se mete table en of the esa mesa High final. Roller Tournament. Daniel Negreanu against Igor Kurganov heads up. Torneo que se It's está nice Daniel celebrando. dressed up for the Daniel high roller Negreanu, final table. He's wearing a Canadian tuxedo. apilando fichas. And there is the final table of the ladies event, still four-handed. Vicky maybe catching her breath finally. Torneo femenino y está haciendo el doblete. Uno y otro. Ahora se va para el otro lado. And I made that joke already. Vaya sol. Mohsen Sharania all in with a6 against Bueno, pues Simon Mohsen Sharania Ziad's con pocket A6. queens, and there is a Zayat, set of queens for que Ziad. tiene par de damas. Yo creo que Mohsen Sharania, Very unlikely we're going to see esta Mohsen mano no la Ghost and gana. take down Pero back-to-back bueno, de aquí, tournaments. cuidado, que se abre proyecto de color, que le valen un millón de cartas. Bueno, So un many millón no outs tantas, now. pero ahí tiene los corazones, ahí está. Esa le He vale asked for it and he got it. a Charania para doblarse. Bueno, pues en el Hey, flop, when que you're cuando hot, uno está de you're buenas, hot. este hombre acaba de ganar el evento final aquí en Monte Carlo. My En name is una mano Mohsen que va Sharania and I'm muy, the muy por EPT detrás. Grand Final Season 8 champion. Está contándonos que acaba de ganar aquí en Monte Carlo, nada, hace unos Once you días, get that title, hace it's unas one horas of those things no one can prácticamente. take from you. I mean, Mohsen Sharania se llevó esta gran final. Mohsen grew up without much. 5 members of his family shared a 2-bedroom apartment. Now he's a millionaire. Mohsen. American dream doesn't exist anymore. So thank God there's the Está ya European con Sandra Poker Noyok. Tour. Oh, better politics. Sandra Noyok has raised it up. Zimnan Ziad has called. Geez, take a hand off, will you, Bien Zinman? subida Say your por name gives me a Sandra. nosebleed. Ace King 7 flop Para with 2 el spades. inglés. Also, why in the world are you stacking your chips like that? You'd expect Sandra to bet here, especially if she's got an ace. She does bet. Sandra que mete 31,000. Zinman can 31.000 probably call pretty wide here. Any pues, pair or parece. draw is likely enough. con la intención de aumentar el bote, como si Calls. tuviera We una goes to the gran mano. turn, which is the Queen of Hearts. Hay una dama y un Now, if proyecto and de when color. Sandra bets again, she's Hombre, repping at proyecto de least color. an ace.
Y Sandra Zinman has Naudio checked a second time. Looks un like bote de Sandra will bet a 144.000. second time. 65,000. apuesta 65.000. Looks like Zayard with a vengeance has a decision here. Más o menos un 40% del bote. He calls again. Zayard aguanta. Ese 4 que Four of spades on the river. ese 4 que es un Potential 4 de flush draw que coming completa in un now all of a color. sudden. Zinman looks like he's leading out. Vamos a ver qué hace el inglés. He bets 20,000. Pues en un bote que vale Small bet considering the size of the pot, and Sandra un immediately edificio, lets it apuesta. go. I guess she had air. 20,000. Zinman may have had the flush, but my Sandra guess is the tiny bet was for him to buy a cheap showdown. And that says Sandra's now below average, but I think she's got to be at least a 9. Continuamos acá en este torneo, en este campeón de campeones. Liv Berry Liv is Berry, all pues, se in. lo juega todo, y Sandra Naudio, que es la que está pensando Sandra después de esa Naudio with the mano que decision. hemos visto un poco Probably can't keep estrafalaria, with sobre some todo por la tiny última ace. Anything apuesta. else is an easy call or easy fold, methinks. Tenía que ir de farol completo Sandra Naudio, porque si no es incomprensible. Sandra She Naudio calls. paga, y en 9 And de shows picas, ace-5. castigo para Liv Sandra. with 9-10 Mano, es suited. prácticamente un 50%, como ven ustedes. Oh, just take it easy. Sandra, you take all the time you want. In fact, maybe we should get together and talk. The flop is 6-4-4. En cabeza por ahora Sandra Naudio. Liv looking for a 19 para 9 Liv. or a 10. A couple of spades would Le help. vale a la inglesa. It's got to be a 9 or a 10 on the river. 6 outs for Liv. Sale la dama, pues como en el fútbol. And Liv Berry's Alemania opening que it gana a Inglaterra. Inglaterra que se queda, pues eso, entre semifinales y Liv cuartos de walk away final, in como 10th siempre. place because Y los Big alemanes, Freitas took over caminito de la and final. lost even Freitas. Que yo creo que el único Oh, representante that's alemán, too bad. mira que han ganado You think someone could walk me to my pruebas de car Inglaterra later? Poker Tour, que hay vivo en Line's esto, now es 10-20. Sandra Naujoks. Action on Michael Suecia sí Turenek. que está Ace representada queen. por partida doble y Boy, Francia this guy también. just picks up hand Tendrá after hand. Jarno Mater y Suecia con Tureniek. Raising to 40,000. Vamos a ver. And Jay Cody Ahora shoves que from se the lo big juega todo blind es with Jay pocket Cody. sixes. Call. Tureniak calls. Tureniek que paga. This hand played itself at this stage with these stacks. This is just a cooler. Good luck. You too, mate. Que sea suerte Jay Cody. Flip the coin. Jay La Cody primera doesn't seis. lose races. Come on. There's an ace on the Brinca las flop. de Tureniek. Que en las manos Tureniak is set to have more que ha than habido 1 preflop, million pues ha ganado, chips. creo que todas. 8 of diamonds on the turn. Jake Cody Creo que drawing es to 2 importante porque outs. vale 1 millón. it's very hard Creo que to se pondría believe. líder Only si 2 gana outs for Jake Cody. esta mano. And No. there's one of them. Can What I six tell you, allí. what I tell you, what I tell you. Those 2 sixes were about 2 more outs Sí, than está he needed. brincado y Jake Jake Cody, ya has les been digo known que to además de get ser buen lucky. jugador, He once este famously tío tiene shoved fortuna. 10-4 into kings and got there. Este I'm Jake pelirrojo Cody. I camuflado won de EPT moreno. double in season 6. It's a queen of diamonds. It's La a mujer winner está of EPT con double. Theodor Caravan, el jugador rumano. Jake Cody, eso fue en Dovi, en ese mano a mano. Yeah, I think with the structure of EPT, it's like the queen rises to the top. It's the Y a best players partir de win the entonces tournament. este So hombre, this is pues one que of su the carrera ha highest sido performances. fulgurante. I absolutely Consiguió ganar un I'm very lucky. World Last Poker year's been Tour, great. I've consiguió had ganar some un brazalete de las some series big tournaments. mundiales. So El inglés, can't de complain. ser Hope the more to un come. completo desconocido, Champions of pues, a champions. ser una de las Great title. estrellas del Let's try and póker do it. mundial, que es lo que es en este momento. When he said the cream rises to the top, is he referring to his skin color? Because this boy could use some Está sun. Jake, I was more disturbed by the fact that his pants were on display. Vicky, right now the front runner for the Victoria gold in the Coren, que dice 100 que en meter los Juegos whinging Olímpicos event. hay atletas que compiten en diferentes On pruebas, to the pero no al next mismo hand. tiempo. Action is Eso on, Vicky. no es problema de los What's it Juegos gonna be, Olímpicos Jackie ni de Joyner European Coren? Poker, es un problema tuyo que te has apuntado a una sabiendo que te coincidían el tiempo All in. y menos mal que en el espacio con otra. I know what to count. Vicky He's que got se lo ace juega todo 9. con as 8, a 175 Arno Mater into preguntando con as What do 9, they represent? paga y la lleva frita, paga el Does he tiro. have ace 9? Is it ace 9? Okay. Maybe it's a chop. I have to stand up. I Bueno, pues absolutely Vicky can't see Coren, my que es own. optimista, dice a lo mejor se puede Trying partir. to make you win the ladies' event, actually. Thank you. I'd like to win that. Possibly also and this. This one's more money. Plus, this one's way less likely to end in tears. Vicky needs an 8. But there's a 9. Bueno, pues That looks parece que Arno challenging. Mater tiene We could put a 10 just for todas las fun. Vicky posibilidades might as well del get a head mundo para start back ganar over esto. the ladies' Pide un event. 10 el We'll Vicky call you if you Coren, win. Go ahead. We'll let you que le know. abre una opción de escalera. Ah, Esos 6. Pues Vicky Coren valuable frita, seconds ahora sí there. que va a poder jugar el Ladies Event, es decir, el torneo de féminas Good luck, Vicky. tranquilita. I was only kidding. Please don't write another newspaper article about me. Ya que se va Vicky, y eso de que
And after eliminating Vigiano, is now among the chip leaders with a stack of Vamos a no mater que tiene 759,000. por encima de los Please don't run. 750.000. I thought the ladies event was stalling until Vicky could get back, but it turns out one of them was just looking for her card capper in her purse. El danés, que está Fredrik con Jensen Sandra is Naujoks, shoved on Sandra que le Neuhaus. han metido 734.000. And she will call all in. Paga Naujoks. Jensen with ace king, Sandra with ace jack. Bueno, She pues got her Naujoks que money paga and con as dominated, but J, with her las stack últimas size, fichas, she Sandra couldn't Naujoks, really no sé cómo 4-bet se ha perdido fold. esta mujer. Fortunately, I'm pretty sure it's too late for her to join the ladies event. The flop is jack 7-8. Sandra Brincada takes the lead. Jota. Jensen Y now una mano reverse que iba dominated and bastante probably dominada. also La on carita que raging ha puesto tilt. Jensen. Sandra just has to fade a king on the river. She will double up. Pues se dobla Sandra Naujoks y aquí Jensen pues se la toma un poco, se la toma Ah, muy you don't nórdico. tell ha a dicho. guy that. Tough for any of these players to complain about bad beats, considering that they've all won Que EPT. Jensen sabe de la importancia de esta mano, una mano que lo hubiera puesto por encima del I millón won de the puntos. EPT Dortmund. Ahí está Sandra Naujoks que ganó en Dortmund mano a mano con Poker is a otro lot of jugador fun, alemán, and con I have Olga a lot of Kans, fun que se llamaba being an el ambassador for poker in alemán, Germany. también en un mano a mano en el cual tenía Not as todas las great de as it ganar. sounds. Apparently, you still have to pay your Su parking contrincante tickets. Kranis. Lame. Y sin embargo se lo llevó Sandra Naujoks. Fredrik Jensen in action again. Z La mano squared final fue muy involved in parecida yet a esta, another pero pot. Sorry, a Rey, yo creo que Z Sandra Naujoks tenía squared. como as 8, una cosa así, salió el 8 y se acabó. He's called Y algo Jensen's más, bet at una ficha más Sandra 25,000. Naujoks, Small pero si bet, no, too. le hubiera puesto muy cuesta arriba ese mano a mano. Another 8 on the turn. Doesn't change too much. My guess is that an 8 was already winning. Pues Jensen y Sayar están envueltos en Jan esta mano. checks a second time. Jensen will bet again, 38,000. Another small bet. Jensen, que es un jugador con mucha más experiencia que Sayar. These guys could really have anything at this point. The check call out of position route is a dangerous one. Sweet if you're catching a bluff, but you could also be getting value owned. Zion does call. Perdón, The river apagado. brings a 10. Zion checks a third time. See if Jensen slows down at all on this river. I'm sure ZZ Top over there would Tenía que prefer valer him to just check 181.000 si behind. lo consiguiera He's not checking behind. Jensen, Going for todavía para chips. And that is a big volver bet otra on vez the a estar river, ahí, con posibilidades de meterse 137,000. en la mesa final de este torneo. 137.000. Jensen left himself with almost nothing behind, so my guess is that he's pretty serial, okay, guys? Ha puesto un poquito menos de lo que vale el bote. Lo que valía el bote ya está en Either a 320. monster or a monster bluff. I'm leaning toward monster. Bluff, monster, bluff, monster. Zion calls. Jensen shows 6-4 for a straight. Jensen que See, I was tenía right. escalera flopeada con 6-4. Yep, pretty rare to see Sayar someone triple barreling air in a limp pot. Jensen back up to consigue inyectar unas 356,000. cuantas fichas a Jensen And the blinds are going up to 12 and después de esa mano perdida 24,000 as we return to our con feature Sandra table. Naujoks. Jake Cody y Michael Michael Tureniak finds himself all in against Michael Jake Tureniak, que se Cody. había quedado ya capítulo Does Jake disminuido. Cody have any magic left? Tiene Yes, he 60.000. does. Con He's 8 like ha an pagado emo Jake Cody. David Copperfield. Es decir, con cualquier mano. Tureniak looking for a king or a 9. Y como no caiga un rey o 9, se lo carga. He Pero doesn't se lo hit on cargó the Jake river. Cody. Good luck, guys. And we lose the former tournament chip leader in 8th La carga en place. 2. That's a Primero con turbo los for you. 6, He was chip ahora con leader ese like 8-2. 2.5 seconds ago. Vamos a ver cuántos Typically on the jugadores quedan en EPT, esa 8th place mesa. means a final Está table and a Christopher decent Jake score, Cody but not in the y tournament of Arno Mater. champions. Tureniak's not even the final table bubble boy. Vamos a ver We la have otra reached the mesa, final cuántos table jugadores bubble. quedan. All of the 3. players will take seats around our feature table. When we lose one more, we will have our official final table of 6. Jake Cody is the chip leader right now, sitting on a stack just shy of 1,000,000, 956,000. Pues Cody, Sandra Naujoks, Knox is Mater, second on the Jensen, leaderboard. Benchimbrach, Mohsen Arantxa Charani is still clinging on. The day Sayar. after he took 7 down the grand jugadores son los final que here están in vivitos y Monaco. coleando, sí. Zimnan Ziad Y brings coleando up en the este rear, torneo. which Y is arriba 8 Jake big Cody con blinds. casi 1.000.000 de puntos, 40-100. This is what the final 6 will be playing. Ganador 35.000, Remember though, that isn't cash. Those are 25.000. EPT gift cards. Oh my Ustedes god, that's dos an incredible premios. idea. It's mine. 7-handed action begins. A ver quién Fredrik se queda Jensen fuera. folding. 6 Christoph cobrarán, Benzimra 1 also no. passing. On an attempt, not going to play the ace-6. Whoops. Accidentally flashed the 6 of hearts as he folded. Jake Cody is raising. Jake Cody, que con ace-3. fichas Deuces for Mohsen Charania. puede ser un infierno. 48, he said. Most has only got 2 moves here. Arantxa He no decides quiere to problemas, fold. ahí lo tienen As ustedes. does Zimnan Ziad. Pocket 6s for Sandra. Sandra, on the other hand, one of the only players who can make a normal size 3 A bet. ver qué hace Sandra. Now
Now she knows that a 6 has Puede been subir la folded, but mano. that won't stop her 3 betting to 110,000. That's pretty baller, and it's going to look pretty strong. Jake has to know there's almost no shot he's ahead. Está con un par de seises. En la ciega grande, resube la mano. Let's it Y go. Cody dice, bueno, pues nada. Nice, we got to Adiós. see a hand involving a pre-flop raise that wasn't all in. Now if only we could see some post-flop action. Although the blinds just went up, so I would expect to see more shoving here than the front Queda row of viva the en este Slayer concert. torneo. Recordemos Indeed, que the la blinds are now anterior 15 and temporada, en este 30,000, mismo, meaning our chip torneo, leader este campeón has de just over campeones, 30 bigs. fue Burbuja Sandra. Sandra Fue is la still primera que se quedó second in fuera de chips. She premio. starts the hand with 850,000. And Ace Jack under the gun is a raise to 62k. Now she can raise that, but she probably can't ever fold it after that either. En primera posición, lo que normalmente indica que es una mano fuerte o que se quiere hacer fuerte. Wilson gives up the small blind. Zimnanzian has ace king in the big. Easy shove. Come on then. He shoves, and she calls. Snap call. Que aquí Sandra Naujoc se Sandra equivoca, esta ya dominated paga. again. Antes ha Last pagado con time she la won J with ace y ha jack. conseguido ganar milagrosamente, pero Will she no bink todos los días de again? fiesta. Ziad is the player at risk. He needs that ace king to hold. So far, so good. Pierde Not even a destacadamente. good sweat for ace jack. 3 J le valen a Sandra. Sigue 3 outs perdiendo, for la Sandra. mano le vale. If she can somehow suck out, she 3 guarantees J she won't be the Sandra bubble Naujoc para again ganar this la year. mano. It's not a jack se on the dobla, river, so la Zimnanzian mano es para will Sayat. double up. And poor Sandra's Par de stack is now siete, shorter than the el as, el urinals rey at the y la dama. Lollipop Guild. Sandra Naujoc tiene el par de 7, el as, I'm la afraid dama y la it's J. even shorter than that, because the blinds are going up again. We're now playing 20,000 Siga and así, 40,000 with a La 5k alemana, la ante. teutona, You se va think a she gets it in, or convertir you think por she clings segundo on año for dear life to consecutivo avoid being the bubble again? en burbuja, es decir, va a ser la primera que no cobre. Oh, she's been folded around to Mohsen Charania. La juega un poquito alegre ahí con esas He J, passes, creo, pero bueno. as does Zimnanziad. King Queen for Sandra. She shoves from the button. Will it get through? Sandra Naujoc que se juega lo que tiene, 300. So Este no far, lo va a yes. pagar, pero vamos a ver Benzimra, And Zimra in the big que yo blind creo with que ya casi ace. seguro. Ace! Ahora ya es segurísimo. He calls. You think you Pues should otra vez have que te called? vas a quedar a las puertas, Sandra at risk. a no and ser on the que un verge of milagro being the en forma bubble de girl in this reyes, tournament for damas, the una second year combinación que le running. pueda dar color de pica a su escalera. Uf, Oh, This is just pues overkill. está, yo creo que ya She's gonna need jack frita, 10 or frita, two frita en el spades. horno, metidita Sandra Naujoc, como no parezca otra pica o algo que it's el over on 6 the ya turn. certifica Oh no, and she's la the bubble eliminación boy de Sandra girl Naujoc, que first in 2 repite years in a row. un título que no le gusta a nadie. Second time Es bubble la girl. primera, lo he dicho, la segunda vez que se queda Okay, a las yes. puertas de premios, pero es que seas J, querida, I know a girl in Vegas named Destiny. She's poquito also a alegre. bubble girl of sorts. se va Sandra Sandra. Nyox. More like Sandra Una Nakash. pena que se vaya. Era J tiene esa. Next time, it's final table time as we're down En el to the próximo last six programa, into más the money. póker, Can mesa Mohsen final Charania de este stay away campeón de long enough to campeones seal con un back-to-back hombre, wins Mohsen Charania, after que his sabe lo epic que es victory in the ganar main aquí el event evento last night? principal en Monte Carlo. Will he Quién put sabe his si sixth será over when el Jake Cody campeón hold on to the chip de lead and claim campeones. his coveted trophy? Próximo programa, más Standing in póker, their más way, campeón four de other campeones, past como EPT siempre. champions. Tengan cuidado fuera porque estos tíos son Find out next time Bueno, who will be crowned the best of the peligrosísimos. best as we complete the tournament of